Dakle, knjiga Schaffhauser Migrationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg, dakle Schaffhauserska migracijska povijest od Drugog svjetskog rata, svečano je predstavljena na velikoj promociji u gradskoj vijećnici, dakle Rathauslaube u Schaffhausenu, ima oko 480 stranica. Dakle, ova opsežna publikacija donosi kritičku obradu tema koje su obilježile posljednjih 80 godina migracije u Schaffhausenu. 12 autora je radilo na ovoj knjizi i tu donose te neke demografske, gospodarske, pa čak i obrazovne aspekte migracijskih kretanja, a posebni se prilozi bave švicarskom politikom azila, dakle o azilantima, te useljavanjem iz Italije na početku, zatim bivše Jugoslavije, naravno i Hrvatska, i iz Njemačke. Zbog čega je ova knjiga za nas važna, reći malo kasnije. Inače, ta promocija knjige je bila u Rathauslaube, to je jedna dvorana ili vijećnica stara u Schaffhausenu, to je jedna ovako stilski uređen prostor iz 16. stoljeća, pomalo onako renesansno sa lijepim drvenim stropom, nekoliko tih poznatih portreta i povijesnih prizora. Moram reći da sam iznenađen da je dvorana bila jako lijepo ispunjena, dakle dosta ljudi je tu bilo, nekoliko govornika, uglavnom dakle predstavnici Integresa, to je ustanova koja se bavi pitanjima stranaca, zatim nekoliko lokalnih političara. Da vas ne zamaram puno s tim imenima, bio je gospodin Mario Gatica kao bivši državni tajnik za migracije. Za njega mogu reći da je jedan od najupućenijih poznavatelja švicarske migracijske politike. Poslije nekoliko stranaca, njih 4, u stvari 5 je i voditeljica stranac, oni su rekli neka svoja iskustva ili kao radnici ili kao izbjeglice, azilanti koji su tu došli. Možda je za nas važan jedan taj Babis Bistolac, on je inače Grk, koji je prije više od 30 godina održao jedno predavanje nama Hrvatima u dvorani crkve Svetog Petra u Schaffhausenu. A naravno on je došao posredstvom Nikole Ivankovića, koji znamo da je dugo godina i to nekako bio ta spona između domaćih Švicaraca i nas Hrvata preko one organizacije Kontaktstelle. U samoj knjizi se na nekoliko mjesta navode izjave Tomislava Perovića kao jednog od najstarijih živućih gastarbajtera ovdje iz našeg naroda, Ivana Matjaneca, Nikole Ivankovića i još nekoliko osoba je dala ta neke svoje izjave. Da se pohvalim i ja se na nekoliko mjesta ovdje citiram, neki moji tekstovi, dakle govori o takozvanoj bivšoj Jugoslaviji, radnici iz bivše Jugoslavije, Sonderfall Vielvölkerstadt, Gastarbeiter und Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslavije, von Rene Hollenstein. Tu su nekoliko fotografije, ali ono što je za mene osobno jako važno je ova slika ovog gastarbeitera, jer vi znate da sam ja nedavno tu sliku predstavio svima vama i malo govorio o toj slici. Hoću time reći kako je to dobar glas daleko se čuje, ta se slika određenim ljudima svidjela i ona je uvrštena u tu vrijednu publikaciju. Jedna kolegica koju znam iz muzeja, s kojom sam surađivao prije muzeju, ona je sada u Integresu, ona mi je rekla zbilja da ta slika na neki način simbolizira 60. 70. godine kad su, dakle, prvi ti strani radnici i gastarbeiteri, među kojima velik broj Hrvata, živjeli u ovako tim jednostavnim uvjetima i vi možete donijeti 10-ak fotografija, ima tu nekoliko fotografija, ali nijedna fotografija vam ne može dati jednu kompletnu sliku nekog vremenskog perioda, to puno lakše možete izraziti ilustracijom. Ilustracija ipak ima nekoliko više dimenzija. Ako vi pogledate ove fotografije, da, to sve govori nešto, ali nije to, ne može ona dati kompletan prikaz, dakle, kao neki Zeit dokument ili stanje duha tog vremena, kao što može jedna ilustracija. Naravno, ne mislim tu sad da sam ja napravio neko remek dijelo koje bi trebalo visiti u nekom muzeju ili nešto, ali kad radite neku ilustraciju, kao što sam već
u mojim prijašnjim filmovima rekao, morate imati neku poruku, ta slika nešto mora govoriti. Lako je napraviti neke žvrljotine, znate, i onda ljudi kažu to je apstraktna umjetnost, ja sam tom slikom želio prikazati, napravi neke mrlje, kaže ja sam želio prikazati košmar koji ima neki Auslender ili tako. To možemo pričati. Ali ako vi napravite i potrudite se i napravite neku kvalitetnu sliku, ona će uvijek naći svoju primjenu. Što je za još važno za nas Hrvate? Ja sam naravno poslao još neke slike ovome autoru, jer me on to tražio i iz misije, iz folklora i tako dalje. Oni nisu mogli uvrstiti te neke slike, ja pretpostavljam možda iz nekih razloga, ajmo reći političkih ili nekako teško je, znate, staviti sliku iz katoličke misije, jer će onda druga strana neka ili zahtijevati iz neke džamije ili iz pravoslavne crkve i tako dalje. Objavljena je recimo fotografija nogometnog kluba Dinamo, ali ono što je za nas Hrvate jako važno, na naslovnoj stranici ove zbilja opsežne i vrijedne publikacije prikazan nastup folklornog društva Fala iz Schaffhausena. Moramo znati da je u Schaffhausenu tamburaška glazba uvijek bila jako kvalitetna, dakle može se reći da je Schaffhausen Hochburg, utvrda tamburaške glazbe u Švicarskoj, i zato mi je drago da je ova slika na naslovnoj stranici. Veseli me i činjenica da je autor tog poglavlja koje govori o radnicima bivše Jugoslavije, Rene Hollenstein, koristio u tom svom radu, u tom svom dijelu te knjige i neke informacije koje je dobio iz ove knjige, pola stoljeća u službi Bogu i rodu, koje je pripremio fra Mitjo Pinjuh, a govori o 50 godina misije St. Gallen, za one koji ne znaju, i kanton Schaffhausen. Dakle, Schaffhausen, mi smo isto nekad bili dio te misije. Moram se pohvaliti da sam ja grafički uredio ovu knjigu, za koju smatram da je vrlo lijepa. I, što je još važnije, autor Rene Hollenstein je u svom radu koristio neke dijelove iz teksta Tihomira Nujića, koji je napravio jedan presjek najznačajnijih Hrvata ovdje u Švicarskoj. Taj tekst je preveden i na njemački jezik i ja sam autoru poklonio tu knjigu, jer mi je fra Mićo dao nekoliko knjiga. Raduje me da mu je to poslužilo i kao jedan izvor informacija, da bi se dobila jedna autentična slika o Hrvatima ovdje u Schaffhausenu. Ne samo u Schaffhausenu, nego i u Švicarskoj. I kao što je ova moja kolegica rekla da joj se sviđa ova slika, a navodno su i drugi autori imali vrlo pozitivno mišljenje o ovoj slici, zato je kao jedna od rijetkih u boji prikazana u ovoj knjizi i po mnogima, dakle, jako puno govori, jer sam ja tu pokušao prikazati jednu autentičnu sliku tog života, ajmo reći od druge polovice 60. godina i početkom 70. godina. Kad kažem autentičnu sliku, znate, često ljudi su prije fotografirali, šta su fotografirali? Fotografirali bi neku proslavu rođendana ili krizma ili priče, pa bi stala obitelj fotografirali. To nije jedna autentična slika, znate, to je samo jedan kratak dio tog nekog života, ali vi morate prikazati ono kako se većinom vremena provodilo. I dakle, ja sam tu pokušao prikazati taj težak život u ovim barakama sa više kreveta, sa jednostavnom hranom, i kao što sam rekao u onom mom prethodnom filmu, dakle da su se neki mučili i jeli su za ovako masnim stolom, jednostavno jela da bi njihova djeca jednog dana mogli jesti za finim bijelim stolom. Nadam se da sam u tome bar malo uspio. Raduje me, ponovno govorim, da je to uvršteno u tu knjigu, jer ti neki tragovi će ostati. Ako niste napravili nešto i ako nije uvršteno u neku publikaciju, onda se to sve brzo zaboravi. Ovako će bar neki tragovi ostati, jer kao što kaže Tomislav Ivčić, naš slavni pjevač, nažalost prerano je preminuo, kao što kažu on u jednoj svojoj pjesmi, i onda kad ne bude nas bilo, pivat će se pisme naše. Dakle, i ovih tu
na naslovnici nekoliko njih iz ove folklorne grupe Fala. Nisu nažalost više među nama, ali eto, te pjesme se pjevaju dalje. Dakle, i onda kad ne bude nas bilo, pivat će se pisme naše. I zato mi je drago da je na naslovnoj stranici i ova fotografija.